guys, malaking bird yan guys. Sobrang laki. Ayan o. Hello. Hello. Hello bird. Diyan may baby yan sila. Hello. Yun, lumipad na silang tatlo. Andun yung isa. Bye-bye. Tatlo sila, partner. Ayun, yung tatlo. Lumipad sila, guys. Yan, babalik pa yan sila. Andun may anak yan sila dun sa taas. Na nila, pinapakain nila. Ang dami nilang grapes, or ano ba yan? Yan. Dami nilang prutas, kalaglaga lang, tsaka may mga apple din sila. Ang dami din pala nilang tanim dyan sa loob. And guys, thank you for watching. Bye!